Good evening and Jai Gurudev, dear children. In the earlier video, I have discussed about the importance of plants. Yes, and also I have given some questions, and you will try to do the answers. Okay. So students, in this video, I am going to discuss about the reproduction of plants. Students, have you heard the word reproduction earlier? So you might not heard the word reproduction. So what does the word reproduction means? Reproduction মানে কি হয়? So students, what does this word means? Reproduction means কি হয়? Yes. So reproduction is a biological process by which new individual organisms are produced from their parents. কি হয়? ৰিপ্ৰডাকশ্যন মানে হৈছে এটা কি হয় বায়োলজিক্যাল প্ৰচেছ, এটা জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা মানে কি হয় এটা নতুন জীৱ এটা নতুন জীৱ সৃষ্টি হয়। বুজি পাইছেনে? কৰ পৰা? সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ পৰা, ফ্ৰম দেয়াৰ পেৰেণ্টছ। য়েছ। চ' আমাৰ চাৰিওফালে যিবিলাক এনিমেলছ দেখিছোঁ, বাৰ্ডছ দেখিছোঁ, হিউমেন বিংছ, all the living organisms exist only as the result of reproduction. আমি যে জীয়াই আছোঁ, প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম আহি আছে, হয়নে? চ' এই গোটেই বস্তুটো কি হৈছে? এতিয়া জীৱ এটা কি হৈ যায়? An animal always dies. Human being, animals dies. But how does the new generation comes? New generation কেনেকৈ আহে? Reproduction. Yes. So reproduction মানে বুজি পালানে? It's a biological process by which new individual organisms are produced from their parents. So কি হয় new organisms are occurred from their parents. Parents পৰা কি হয় new organisms বা organisms মানে ইয়াতে আমি গোটেইবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজমছক বুজি ল'ম। আমি প্লাণ্টছ হওক বা তেনেকুৱা এনিমেলছ হওক, বাৰ্ডছ হওক, হিউমেন বিং হওক, বুজি পাইছানে? চ' ৰিপ্ৰডাকশ্যন মানে বুজি পালা তোমালোকে। চ' এ নিউ প্লাণ্টছ arises from old plants by the process of reproduction. So students, are you curious about to know that how does this plants reproduce? হয়নে? প্লাণ্টছ বিলাকে কেনেকৈ ৰিপ্ৰডিউচ কৰে? বিকজ দ্য নাম্বাৰ্ছ অফ প্লাণ্টছ কি হয় ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে, গ্ৰ'জ, ডাঙৰ হয়। এজোপা গছ কাটিলে কি হ'ব? তাৰ পৰা যিবিলাক চিডছ পৰিব, সেই চিডছবিলাক আকৌ ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? চ' ষ্টুডেণ্টছ, আৰ ইউ ৱান্ট টু কিউৰিয়াছ এবাউট টু ন' দ্য ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ প্লাণ্টছ? প্লাণ্টছবিলাকে কেনেদৰে ৰিপ্ৰডাক্ট কৰে, কেনেকৈ সেইবিলাক ডাঙৰ হয়? ঠিক আছে? So this is we are going to detailedly discuss about in this video. Okay, reproduction means, and again I am telling, the reproduction meaning means what? New plants arises from old plants by the process of reproduction. So reproduction or দ্বাৰাই কি হয় the নতুন plants তাৰ পেৰেণ্টছ প্লাণ্ট বিলাকৰ পৰা সৃষ্টি হয়। বুজি পাইছানে? So these plants reproduce in two different ways. বুজি পাইছেনে? দুটা বেলেগ these plants reproduce. এই প্লাণ্টছবিলাকে নতুন প্লাণ্টছ কেনেকৈ বনায়? নতুন প্লাণ্টছবিলাকৰ পৰা নতুন প্লাণ্টছ কেনেকৈ হয়? দুটা প্ৰচেছৰ দ্বাৰা হয়। through two ways. These plants reproduce in two different ways. One is from কৰ পৰা seed হয়? কৰ পৰা হয়? seedৰ পৰা হয়। SEEDS, seeds. Sorry, বেয়া হৈছে। So this one of the way is কি হয়? From seeds. SEEDS, seeds. One of the process is from seeds. Another is from body parts. আৰু ইটো কি হয়? body parts পৰা হয়। Another is from body parts. বুজি পাইছানে? One of is
from seeds, another is from body parts. Okay. So students, the plants you have seen around us, in our surroundings, in our environment, most of the plants grows from seeds. বেছিভাগ plants কি হয় তোমালোকে যিবিলাক দেখিছা চাৰিওফালে কিহৰ পৰা হয় জানানে seedৰ পৰা হয় most of the plants grows from seeds তে তোমালোকে ভাবিছোৱাচোন এখন ফৰেষ্টত আমি কোনো মানে মানুহবিলাক তাত প্লান্টেশন কৰিব না যাও হয়নে তো নতুন প্লান্টস বিলাক কেনেকৈ হৈ থাকে হয়নে সো ফ্ৰম seedৰ পৰাই ম্যাক্সিমাম মানে বেছিভাগ plants কি হয় seedৰ পৰা গ্ৰো হয় most of the plant grows from seeds okay so first we are going to discuss how plants reproduce from seeds seedৰ পৰা plants বিলাকে কেনেদৰে reproduce কৰে আমি detail study কৰিম ইয়াত ঠিক আছে so students these plants so তোমালোকে কি গম পালা most of the plants grow from seeds seedৰ পৰাই কি হয় maximum কি হয় most of the plants grows from seeds and these seed plants আৰু এই seedৰ পৰা যিবিলাক plants হয় এইবিলাকক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো we can categorize these plants from the seeds into two groups one is angiosperms remember angiosperms another is gymnosperms gymnosperms one is angiosperms another is gymnosperms okay so students again listen the plants which grows from seed can be fall into two groups দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে angiosperms another is gymnosperms okay and these angiosperms are the flowering plants আৰু এই যিবিলাক angiosperms হয় এইবিলাক কি হয় flowering plants জি পাইছানে তে তোমালোকে চাৰিফালে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ দেখিছা কিছুমান প্লান্টসে কি দিয়ে ফ্লাৱাৰ হয় আৰু কিছুমান প্লান্টছত ফ্লাৱাৰ নহয় জি পাইছানে সো যিবিলাক প্লান্টছত ফ্লাৱাৰ হয় হেবিলাকক কি কোৱা হয় angiosperms আৰু যিবিলাক ফ্লাৱাৰত প্লান্টস নহয় হেবিলাকক কোৱা হয় gymnosperms students can you tell me which one of the organ of plant is the main reproductive organ yes and this is the most beautiful part of the plant this is called the flowers are the main reproductive organ of plants so মই কৈছিলো যে তোমালোকক plants বিলাকে reproduction কৰে কেনেকৈ কৰে main organ to হৈছে the main reproductive organ of the plant is flower পৰা কি হয় main reproduction হয় ঠিক আছে flower and these flowers turns into fruits okay and the seeds grows inside the fruits আৰু seed বিলাক কি হয় হে fruitsৰ ভিতৰত ডাঙৰ হয় জি পাইছানে so flowers remember flower is the main reproductive organ of students I have told you that flowers are the main reproductive organ of plants flowers bilaki কাৰ দ্বাৰা fertilize কৰিব পাৰে flowers so flowers bilakot কি থাকে two types of reproductive organs থাকে a flower has two types of reproductive organ এজোপা ফ্লাৱাৰত কি থাকে এটা male reproductive organ and another is female reproductive organ okay in a flower there are two types of reproductive organs one is male reproductive organ another is female reproductive organ okay so তোমালোকে এইবিলাক যিবিলাক yellow বস্তু দেখিছা ন these are the male reproductive organ in a flower these are the male reproductive organ in a flowers
and this yellow and this green আৰু এটো green sorry আৰু এই বস্তুটো দেখিছানে তোমালোকে green এই বস্তুটো হৈছে look at this this one is the female reproductive organ okay have you understood in a flower there are two types of what organs one is male reproductive organ another is female reproductive organ okay so the process of fertilization of flowers the process of fertilization of flowers is called pollination in this process what happens is that there is a carrier means bees but enuka flowers so bees but enuka birds eblak hobo pare thik ase so when a male reproductive organ that is pollen grains okay are carried by the insects like bees and others and it falls on the female reproductive organ that is on the stigma then pollination occurs in a flower মই আকৌ কৈছো তোমালোকক and again I am telling you the process of fertilization of flowers is called pollination yes in a flower there are two types of organs one is male reproductive organ another is female reproductive organ this is a female reproductive organ this is called stigma okay so these pollen grains that means the yellow like dotted these are called the pollen grains or the male reproductive organ these are carried by some insects like bees and others and it carried on the another flower on the stigma বুজি পাইছানে আৰু এপা ফুলত থকা pollen grains বিলাক যেতিয়া carrier বিলাকে কত লৈ যায় আৰু বেলেগ এপা ফুলৰ female reproductive organ ot loi jay tetia fertilization start hoy jay that is called the pollination of flowers look at this picture these are bees okay and these bees are the pollinators hihote ki kori jay female reproductive organ hihote jetia ki kore flowers bilakor pora ৰখ খাব আহে তেতিয়া তাৰ পৰা কি হয় যায় ইয়াতে ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছ বিলাক সিহঁতৰ গাত লাগি যায় আৰু এইবিলাক যেতিয়া বেলেগে পা ফুলত পৰিবগে তেতিয়া তাত এই মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছ বিলাক ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছৰ লগত কি হৈ যায় লগ লাগি যায় বুজি পাইছানে তাৰ পিছতে এপা ফুল কি হৈ যায় এ ফ্লাৱাৰ ফাৰ্টিলাইজড that means the pollination occurs okay so this process of fertilization of flowers is called pollination okay so reproduction from seeds let's read these lines when pollen grains from a flower fall on the stigma of another flower that means moi tumaloko dekhaisilo je a flower in a flower these are the pollen grains wait this yellow these are called the pollen grains buji paisane these are male reproductive organs and these male reproductive organs when falls on the female reproductive organ that is on the stigma the pollination occurs buji paisane that is this line about saying that when pollen grains from a flower fall on the stigma of another flower pollination takes place tar bisote ki hoy jay pollination hoy so kompala tomalke pollination means ki hoy the process of fertilization of flower after pollination or pasat ki hoy the flower is fertilized pollination or pasote ki hoy jay when pollination took place the flower has become fertilized tar bisote flower to ki hoy jay fertilized hoy jay thus pollination is necessary for the fertilization of flowers so to fertilize a flower to be fertilized a flower it is pollination is very much necessary okay so pollination hobor fertilization hobor karone pollination hoboi lagibo thik ase only a fertilized flower can make fruit and produce
seeds inside it. So কি হয় যিবিলাক ফ্লাৱাৰ ফাৰ্টিলাইজড হয় সেই ফ্লাৱাৰ্ছ বিলাকেহে কি দিব পাৰে seeds দিব পাৰে. Okay, so students, you have seen many different types of trees in our surroundings, but only some trees can produce seeds. Okay, বুজি পাইছানে students? তোমালোকে বহুত ধৰণৰ প্লান্টছ দেখিছা. কিছুমানে কি কৰিব পাৰে ফ্লাৱাৰ দিয়ে, কিছুমানৰ ফ্লাৱাৰ হয় কিন্তু ফ্লাৱাৰ হ'লেও মানে কি তাত কি নহয় seeds নহয়. বুজি পাইছানে? So only a fertilized flower can make fruit and produce seeds inside it. যোনবিলাক ফ্লাৱাৰৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় মানে পলিনেশ্যন হয় সেইবিলাক ফ্লাৱাৰ্ছেহে ফ্ৰুট দিব পাৰে. গোটেই ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছবিলাকে ফ্ৰুটছ দিব নোৱাৰে. যোনবিলাক ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছৰ ফ্লাৱাৰ্ছবিলাকত পলিনেশ্যন হয়, in which plants pollination occurs, that means fertilization, those flowers can make fruit. All the flowers cannot make fruit. বুজি পাইছানে? So when the fruits are ripened, so যেতিয়া এই ফ্ৰুটছবিলাক ৰাইপ হয়, the seeds become ready for the producing new plants. বুজি পাইছানে? When the fruits are ripened, তো যেতিয়া ফ্ৰুটছবিলাক কি হয় ৰাইপ হয় মানে পকি যায়, ready to be eat. When the fruits are ready to be eat, the seeds become ready for the producing new plants. তেতিয়া কি হয় seedsবিলাক কি হয় new plants produce কৰিবৰ কাৰণে ready হয়. So students, we have discussed only this paragraph, reproduction from seeds. So in this video what we have learned, what we have discussed, I have discussed that some plants produce flowers and some plants doesn't produce flowers. Yes, the plants that produce flowers are called angiosperms and the plants which cannot produce flowers are called gymnosperms. Yes, that means what? Angiosperms are the flowering plants. And you know that students, flowers are the main reproductive organ of plants. বুজি পাইছানে? And when pollination takes place in flowers, then the flower becomes fertilized. Yes, only the fertilized flowers can give fruits. বুজি পাইছানে? Those flowers that doesn't occur pollination in them cannot produce fruits. যিবিলাক ফ্লাৱাৰত পলিনেশ্যন অৰ্থাৎ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নহয় সেই ফ্লাৱাৰ্ছবিলাকে কি দিব নোৱাৰে ফ্ৰুটছ দিব নোৱাৰে. বুজি পাইছেনে? So this is about in this video. Thank you students.